counselor under Pulso ng Mag-aarang Party. So, one of the main agenda that Pulso is campaigning is the demand to scrap deposit fees and the other exorbitant fees. So, as you know, we are here in this institution because we love to learn and we are learning to learn para madagdagan it atong kaaraman, diba? So, in this case, aside the tuition fee nga atong ginbabaydan, nga dapat di naman kita mapayat, kita sinisari nga scholar ng bayan, may dapat kita deposit fees nga worth 100 pesos na ginbabaydan, nga naya kan hirap, may pabalik pa haaton kung may dapat kita resibo after preparation week. And then, other fees such as NSTP fees, nga di ba kita maharap kung nahiga nito, di ba? And then, under NSTP Act, estudyante, dili angay magbayad ito. Next is the lab fees, nga di man kita maharap kung nahikakain. And then the energy fees were 250 pesos, nga hanuna waray man. So in this case, atong pag-eskwela, nagiging pribilehiyo na. Kaya kung hinot may hiyalat makapagpadayang pag-eskwela. Kung hinot may scholarship, hiyalat makabayad, and then hiyalat makapagpadayon. So iba nag-LOA, nalong hadarampan. So isinusulong hipulso, and then naninindigan ni pulso, na scrap ini nga deposit fees. So through our collective efforts, kaya pa natin i-pressure itong mga tao, itong mga people who are in the key positions para makuha natin ini nga aton inaaro. So ini dapat aton hunahunahon, ini dapat natin isipon. Education, edukasyon dili pribilehiyo, kundi katungod natin. Anong TV show ang kumakatawan sa plataforma mo? Anong TV show nga ba? May bukas pa. Kasi, as students, diba, dahil napapaisip kita, kung maray na kita kwarta, diri na ako mga eskwela, hinanay, mas kung nasasala pa natin atong pag-anak. So, kung hini nga, naagi kita hini nga proseso, naagi kita hini hamon ng buhay, dapat init atong isipon, nga, dili kita dapat bumitiw, kay katungod diba natin, diba? So, oo, dapat dili kita bumitiw, kay may bukas pa. And then, pero atong dapat himuon, nga dapat maningkamot kita para atong pabubuwason, maging mautay. That's all. Thank you.